Assalamu alaikum and hello guys and welcome to my YouTube channel. So guys, hope so you all are good and आज हम आपको जिस मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल की लास्ट एपिसोड के प्रोमो का रिव्यू देने जा रहे हैं। जी हाँ, वो है नन अदर देन तेरे बिन। सो गाइज, लास्ट एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हया का बरसों पुराना वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। येस ऑफ कोर्स, मुर्तसिम को पाने का फाइनली होने जा रहा है हया का निकाह मुर्तसिम से। और घर पे हैं बहुत सारे मेहमान जमा और एक तकरीब मुनक्किद हो रही है हया और मुर्तसिम के निकाह की। और इसी निकाह की तकरीब की रौनकों में फाइनली होती है दरवाजे पे बेल। दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ी होती है मीरब। जी हाँ गाइस, तो फाइनली मुर्तसिम को 2 साल तक शदीद तकलीफ़ें देने के बाद आखिरकार मुर्तसिम के दरवाज़े पर वो अपनी बच्ची को लेकर खुद ही पहुंच जाती है। सो फाइनली उसे 2 साल तक फ़ारूक के घर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के बाद ही ख्याल आ ही जाता है कि उसका एक शौहर है मुर्तसिम और उसकी एक बेटी है जो कि उसके पास उसकी अमानत है। और उसने अपनी बेटी को पूरे 2 साल तक उसके बाप से दूर रख के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पूरे 2 साल के बाद मुर्तसिम मीरब को अपनी आंखों के सामने देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और हैरतज़दा आंखों से उसको देखने लगता है कि आखिर ये कहाँ थी पूरे 2 सालों तक और अचानक से अब ये कहाँ से आ गई है। मैंने इसको इतना ढूंढा पर ये मुझे कहीं भी नहीं मिली। और इसी तरह माँ बेगम भी मीरब को अपनी आंखों के सामने पूरे 2 साल के बाद देखकर हैरत ज़दा हो जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर कहाँ थी ये पूरे 2 सालों तक और अचानक मुर्तसिम और हया के निकाह के दिन कैसे वापस आ गई। उधर मीरब के फादर भी मीरब को पूरे 2 सालों बाद अपनी आंखों के सामने देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं और मीरब के लिए उनका प्यार उनकी आंखों में से खुशी के आंसू बनकर छलकने लगता है। लेकिन मीरब को अपनी आंखों के सामने देखकर सबसे ज़्यादा शॉक्ड और सदमा जिसको लगता है वो है नन अदर देन दुल्हन के लिबास में सज धज कर बैठी हया। हया ऐन अपने निकाह वाले दिन मीरब को अपनी आंखों के सामने देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और गुस्से में आकर उस पर झूठे बोहतान लगा के उसे सब घर वालों के सामने इंसल्ट करने की भरपूर कोशिश करती है। हया माँ बेगम को कहती है कि पूछिए इससे कि 2 साल तक कहाँ थी, ये किसके साथ भागी थी। ये रुहेल के साथ गई थी और 2 साल रुहेल के साथ गुजारकर फाइनली आज मेरे निकाह वाले दिन मेरे और मुर्तसिम के बीच आ गई है। जब भी मैं और मुर्तसिम एक होने लगते हैं तो ये आ जाती है हमारी खुशियाँ खाने। ये कभी भी मुझे खुश नहीं रहने देती, हर बार वापस आ जाती है मेरी खुशियाँ खाने। फिर माँ बेगम मीरब से सवाल करती हैं कि बताओ मीरब, कहाँ थी तुम पूरे 2 साल तक? हमने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम हमें नहीं मिली। बताओ कहाँ थी तुम? इससे पहले कि मीरब कुछ बोल पाती, हया उसकी तरफ लपकती है गुस्से से उसको घर से निकालने के लिए और आती है उसके पास उसको धक्का देने के लिए। तो फ़ौरन ही मीरब का बाप आ जाता है सामने और मीरब के फादर हया को कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को अब कहीं भी नहीं जाने दूंगा। बहुत कोशिश के बाद फाइनली 2 साल बाद वो घर लौटी है, वो मेरे साथ यहीं रहेगी। जिस पर हया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो मीरब को अपने रास्ते से हटाने के लिए सामने खड़े मीरब के बाप को धक्का देकर अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। जिस पर माँ बेगम गुस्से में आ जाती हैं और उसे कहती हैं बस करो ये तमाशा और मुझे मीरब से बात करने दो। हया को खामोश करवा कर वो फिर से मीरब की तरफ मुखातिब होती हैं और मीरब से पूछती हैं बताओ मीरब, कहाँ थी तुम पूरे 2 साल और अचानक 2 साल बाद इस तरह कैसे वापस आ गई? कहाँ थी तुम और क्यों घर छोड़ के गई थी? सारी बात मुझे बताओ और ये भी कि ये बच्ची किसकी है। माँ बेगम के सारे सवालात सुनने के बाद वो उनको बताएगी कि वो रुहेल के साथ नहीं गई थी, वो अकेले घर से निकली थी और ये उस पर एक झूठी तोहमत है कि वो रुहेल के साथ भागी है। साथ साथ वो ये बात भी बताएगी कि उसने मुर्तसिम से निकाह अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर किया था, कुछ शराइत रख के, लेकिन अफसोस उसे इस बात का था कि वो उन शराइत पर ख़ुद ही पूरा उतर नहीं सकी, जिसकी वजह से शर्मिंदा होने के बाइस उसने वो घर छोड़ दिया। और उसके बाद जब वो घर छोड़ के कराची पहुंची
تو اس کے جو ایڈاپٹیڈ فادر تھے ان کا تو انتقال ہو ہی چکا تھا، لیکن اس کی جو ماں عدت میں تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کا غم وہ دیکھیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی وہاں پر رہنا کہ مرتسم وہاں تک آ جائے گا آرام سے اور اس کو ڈھونڈ لے گا۔ اسی سوچ میں وہ سڑکوں پر بھٹک رہی تھی، تو ایک ڈرائیور نے اس کی مدد کی جو کہ رکشہ چلاتا تھا اور بس کنڈکٹر بھی تھا۔ اس نے اس کی مدد کی، اس کا نام فاروق ہے، اور وہ 2 سال سے اس کے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اسی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ اس نے اس کا خیال رکھا، اس کی دال روٹی کا خرچہ بھی پورا کیا اور اس کی بچی کو سہارا بھی دیا۔ اس کی مرتسم کی ماں اسے یہ سوال کریں گی، یہ بچی کون ہے تمہاری گود میں، کس کی بچی ہے یہ، اور اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ تو پھر وہ یہ جواب دے گی کہ یہ بچی مرتسم کی بیٹی ہے، میری اور مرتسم کی اولاد۔ میرب کی یہ باتیں سن کر مرتسم کو حیرت کا ایک جھٹکا لگے گا اور وہ اس کو خالی نگاہوں سے دیکھنے لگے گا کہ آخر میرب کب سے اتنا گر گئی، اس کو مسئلہ مجھ سے تھا، میں نے اگر اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا یا میں نے کوئی شرط توڑی بھی تھی تو اس کو مسئلہ مجھ سے تھا۔ یہ گھر چھوڑ کر تو گئی ہی گئی، پر اس نے پورے 2 سال تک مجھے میری اولاد سے دور رکھا، مجھے کبھی بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ میری کوئی بچی بھی ہے، اور خود بھی میں اس کو پورے 2 سال تک ڈھونڈتا رہا پر یہ مجھے کہیں بھی نہ ملی، اور آج اچانک بنا کچھ کہے بنا کچھ بتائے یہ ایسے ہی پورے 2 سال بعد واپس آ گئی ہے۔ کچھ بھی نہیں پتا مجھے کہ یہ 2 سال تک کہاں تھی، کدھر تھی، کس کے ساتھ تھی۔ لیکن گائز کیونکہ یہ ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ تیرے بن کی، اس لیے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جیسے کہ آڈینس چاہتی ہے کہ میرب اور مرتسم پھر سے ایک ہو جائیں، سو ایز یوزول یہی کہانی آگے دکھائی جائے۔ سو گائز ہو سکتا ہے کہ مرتسم میرب کو معاف کر دے اس کی غلطیوں کے لیے، اور میرب بھی شرمندہ ہو، اور پھر اس طریقے سے سارے گھر والے میرب کو معاف کر کے اسے واپس ایکسیپٹ کر لیں، اور وہ اور مرتسم اور ان کی بچی تینوں آپس میں خوشی اپنی آنے والی لائف گزارنا شروع کر دیں۔ جی ہاں گائز، یہی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ تیرے بن کی ہیپی اینڈنگ ہی ہوگی۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ کیا ہوگی، سیڈ اور ہیپی؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سو گائز میں ملتی ہوں آپ کو اپنی اپ کمنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی مزیدار سی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔